Hi sis. Di ba na-try mo no kasano nga garamit ti vlog? So, ti langkat mo nga mo kat no kasano nga insert ti pictures. So, ada to is a vlog page. Tapos title, kuan lang, for sample lang umuna. Sige, already ti pay ti agreement nga nyawag din dito yun. Vlog title gamit awag dito tapos dito ko ti vlog post. So, just try. So, mapantay dyan post new entry. Click. Dito, kayat mo mag-insert the emotions, dito lang. Kayat mo mag-insert the pictures, dito. Tapos, browse. Browse, more lagi dyan pictures mo dito. Tapos, ag-select ka lang, and then, open, mapandiyay. Tapos, napanan dito dyan URL na, insert lang. Kat, ma-paste dyan pictures mo itsay. Dito no video no kayat mo nga ag-i-post ti video from YouTube dito tiyan na. Tapos dito niya di YouTube. Open mo di YouTube. Tapos alaam di ani. Tapos di alaam dito di URL na. Ayun na nga ba? Ito click mo dyan share. Mapanday ito niya. Right click mo lang. Tapos copy. Tapos mapangka dito ito file. Tapos paste. Insert. Tapos no kayat mo nga i-adjust dyan size na. Takayat mo nga dakalun. Resize mo lang kas dyan. No kayat mo nga ilawlawa. Kas dyan. Or kas dyan. Or kas dyan. And then click. Balik kas to tiag appear. Nuhan mo pa lang na so na nga na save kas to tiag appear. Tapos dito link. No kayat mo nga insert the link. Example, ito blog post niya. Ito dati blog post. Correct, sorry. Basta jay, nuwan sa niya nga, agbasa ka ti vlog, tapos, instead nga dyan, usar mo lang nga, i-advertise, nga link, di kabil mo ito nga link, i-copy, i-highlight mo, tapos, right-click, copy, paste, tapos, insert. Review to jay video after. Makita, kasi lang makikita mo no first, tapos i-complete mo lang dito kabilang title na. Title, dapat ko dito nagaramit ka ti title nga kat first letter kat capital letter. Tapos, kompleto umamin dagito ko kompleto umamin dagito search terms. Tapos, description, 135 characters, proper sentence, nya pa'y correct punctuation, no excessive mark. Tapos, save draft, tapay dito ko kasi draft lang dito Tapos, tapos, no makita mo dyan video, tatay kat, di ba, pink lang iso na. Namtatakat no makita. Si ada dyan video dito yan. Tapos, sige ate, try mo and then check ta. Salamat, bye-bye.